Dead slow stern. Distance forward 10. 10. Okay, 10. 10 meters. Stop Roger, engine. Abot na giya, tapon nyo yan. Kaya na 0 10 meters. Roger, kaya ni Reynolds dyan, sir. Okay. Half thrust to port. Okay, thank you. Zero point two. Hard starboard. Speed. One knot. Dead slow ahead, please. Hard starboard. One bullet na ulit, sir. One bollard. Hard starboard, ah. Stop engine. Stop thrust. Opa, abim sa Bullard 11. Okay. Pag lumayo na, lalayo na yan, yung pinakamalapit. Kapag lalayo, hindi na maabot yan. Roger, sir. Lumalaki, sir. Oo. Half thrust to starboard. Cap, good morning. Bullard 510 tayo, Cap. Okay. Zero 0.9. Full thrust to starboard. Kayo na lang una, tapon giya po pa. Abim pa rin, sir, sa 11. Okay. Zero 0.8. Ulit. Dead slow astern. Stop engine. Sir, bigay, ah. Oo, bigay nyo lang yung ano nyo, yung stern line. Roger, okay. Abim ka na dyan sa ano, sa 10, Bullard 10. Hindi pa, sir. Abante o atras? Pante, mga 5 meters. Okay. Zero 0.5, thank you. Bigay nyo lang yung ano nyo, yung stern line. Roger. Sure, for stern line. Okay. Midship rudder. Stern line. Okay. Five meters pa siguro, sir, para maka-angle siya ng 10 degrees. Yeah, 5 meters. 1, 2, 3, 4, 5.
Abot na giya nyo proa, bigay na agad. Okay sir, kape. Okay. Walang tisar po pa, wala tisar. Area, walang tisa. Yan, ano na yan, 5 meters na. May angle na kayo, 4. Naka-abim pa lang, sir. Okay. Na lang, sir, pwede na. Okay. Third, tanggalin mo na lang dyan yung yung series namin. Nagbigay na kami ng mattress. Roger, ito na, nilaglag na. Tanggalin mo na series. Jay, para ka natulak, Jay. Distansya ka lang, Jay. Ano namin, dos? Okay, para tulak, distansya. Salamat. Half thrust to starboard. Slow thrust to starboard. Okay na to, in position na to. 1 meter pa, sir, para maklear itong bullard sa gangway. Okay. Ending spring line. Okay. Position na. Okay, position. Hard port. Ingat lobby da, pitik lang 4. Slack mo lang 4 po pa, slack 4 para mag-swing yung pupa palabas. Okay, sila 4. Okay. Dead slow stern. Tira spring line po pa. Ingat lobid po pa, ingat lobid. Kick lang 4. Stop engine. Stop thrust. Oh, hard starboard. Amici brother. Para spring. Jay, may lobid na kami, Jay. Maraming salamat sa iyong pag-assist, Jay. Good morning, Jay. Bye-bye. Good morning. Okay. Para birasan line. Hard starboard. Wala po, sato sir. Tuloy babay, slack ko lang. Area konti. Amici brother. Para area. Sir. Oh, thank you. Slack to sir, kang 4 ko. Lobid na lang kayong dalawa. Mag-finish engine ako. Sige, sir. Finish engine, finish the wheel. Quatro, bira 4. Sir. Wala pa kami headline, sir. Oh, bigay mo na yung headline niyo. Tama na yan. Good morning sa lahat ng follower, viewer natin. Ngayon, mainit. Ngayon, atraka na tayo sa awa ng Panginoon. Maganda yung panahon, yung diskarte sa pag-maneuver. Dandahan ka lang. Huwag kang mamadali. Tapos, manalangin sa Panginoong Diyos. Tingnan mo lang 90 degrees dito. Tapos, 180 degrees. Tingnan mo kapag may movement yung barko, gamit agad ng makina. Pareho la, halos pareho yan, maliit, malaki. Basta alam mo yung karakteristik ng barko mo. Tapos, tingnan mo palagi yung quick water. Tapos, yung speed. Monitor yung speed. Distansya. Yun lang. Huwag kang magdalawang isip gumamit na kailangan mabilis, advance, isipan mo, tapos relax lang. Huwag ka lang magmadali. Basta maabot lang yung giya. Monitor mo lang din yung hangin, tapos yung water current para may may idea ka ba kung saan swing yung pupa mo purwa sa hangin. Kaya yun lang. Salamat sa yung mga follower, viewer natin. Good morning. Bye-bye.